5/2025 ତାରିଖ 4ଟାରେ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସଜାଗତା ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଓ ଏଥିରେ ସତର୍କ ସାଇରେନ୍ ବାଜିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବ। देखभाल करने के लिए लोग अंगेज होंगे। यही तो नीति होती है और क्या होती लड़ाई। मैं जितने लोगों को घायल करूंगा उससे ज़्यादा तो उस चीज़ पर फोकस रखना है। हमने उस चीज़ को नकारना है कैसे भी करके। अगर दूसरा देश चाहता है जो करना वो हम होने नहीं देंगे। मतलब हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि हम वो